ओं श्री गुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओं श्री लक्ष्मीवल्लभारम्भा एकनामनिमध्यमां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्यां गोविंद गोविंद श्री महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानाद्य ब्राह्मणः द्वितीय पदार्थे स्वेदवराहकल्पे वैवस्वन्वन्तरे कलिहे प्रमोपा जम्भोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैल ईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरोर्मध्यप्रदेशे भवतालयं भवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानः व्यवहारिक चान्द्रमानेन श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतुः श्रावणमासे शुक्लपक्षे चतुर्दशिन्यायां भानुवासरयुक्तानाम् अस्या जमानस्य श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य